May muntag kananyong tanan mga kaigsunan. Happy Sabbath. Dalaygon ang Dios nga niya kita makapadayon na sabta sa ato ang pagtiwas sa atong nasugdan nga 7 effective principles pastors can use to train and equip lay members. Apan sa dili pa makaigsunan, gusto na ko i-greet ang tanan nga naa sa inyong tagstag sa kapuluyanan. Happy Sabbath sa atong mga kaigsunan nga naa nagalantaw sa atong Facebook o sa atong YouTube nga live o sa ato asap nga mga television sets sa bisag asa nga channel makaigsunan nga kita makaabot labi na gyud sa atong radio stations sa Tibok Mindanao. Ako magaingon nga dalaygon gyud kay Ginoo sa ayang kaayo o siyang gugma labi na gyud sa iyang pag-extend sa atong mga kinabuhi makaigsunan nga hangtod karon buhi pa kita magapadayon sa pagserbisyo ngadto sa Ginoo. Karong adlaw ngagpapahulay magapadayon na sa pagtuon siyang pulong o akong gihangyo ang tanas pagduko silang ulo alas pagampo. Ginoong Dios, ubay ni kami karon samtang maga-review kami sa mao nga pagtuon sa maong pagpadayon sa mga topic. Nagalaom kami nga imo kaming giyahan ug ubanan o naglaom kami nga nining adlaw ipapahulay amo ikaw mahibalag usab unya magapuyo ka sa among kinabuhi. Salamat amo kining payas muluwas. Amen. Again makaigsunan, 7 effective principles pastors can use to train and equip our lay members. So ato i-review makaigsuunan ang mga lima ka mga punto nga ato nang natun-an sa may aging duha ka Sabado. Number 1, selection. Number 2, association. Number 3, observation. Number 5, explanation. And number 4, explanation, and number 5, implementation, mga kaigsunan. Ato yun nang gidiscuss pag-ayo, sulod sa duha ka mga Sabado. Karong katapusan, madiscuss nato ang ikaunom ag ang ikapito, mga kaigsunan. Ang ikaunom, examination and evaluation, o ang ikapito, celebration and rejoicing. So atong tan-aw ng ikaunom, mga kaigsunan, nga gitawag og examination and evaluation. Unsa man na siya? Sa John 10 verse 1 o 18 nga to 20, nagpasabot diha nga, after Jesus sent out the 70, as recorded in Luke 10 verse 1, they returned to report on what had happened in their ministry and to evaluate their methods and results. Gusto na ko i-underscore ng pulong makaigsuunan nga, na mauli sila o niya ilang gi-evaluate ang metodo ug unsa pod ang result sa ilahang pagbuhat makaigsuunan. Human, sabta nato sa John 10 verse 1 nga, human niya gipadala ang 70 makaigsuunan, iyang gibahin-bahin ngadto sa tinagurha. Ato nang gi-explain pag-ayo ni atong naging Sabado nga, 2 by 2. Nga naman, importante kay nga na kay partner, unya, human nila sa pagbuhat niini, dunay gitawag og ministry evaluation and evaluation of the methods and results, mga kaigsuonan. Ingon diri sa Galatians 6 verse 4, let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. So klaro kay mga kaigsuonan nga kanang pulong examine. So kinahanglan tan-aw nimo unya ang result niya ana, then he will have rejoicing in him alone. Malipay baya ka makaigsuonan maglantaw sa imong trabaho nga imong gi-evaluate, imong gitan-aw pag-ayo, imong gi-examine unsa gyud siya, unsa kay result makaigsuonan. Ingon ang 1 Corinthians 3:11, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid foundation and another builds on it. But let each one take he'd examine how he builds on it. Mga kaigsunan, ako mong ingnon nga, dinhi sa SPUC, nga nung maingon yun ko nga grabe yun ang among learning experience usab dinhi kay, human nato gi-launch makaigsunan ang 40 days journey with God. Ako yung mabantayan nga, si Pastor Kaderma makaigsuunan, matag karon og unya, nagaunsa yun, naga-follow up, kauban sa atong mga administrators igsuon, Pastor Palomares, Sir Chimuel, silang tulo og si Pastor Hisbon Buscato, kanunay gyud makaigsuonan nga follow up ug unsay kulang. Ug kami igo lang ni maga support makaigsuonan unsay tabang lantaw, unsay
kulang, unsay maayo gud nga i-improve makaigsuonan. So matag semana nagahimo kami sa pag-follow up. Nag-follow up sa mga district pastors, mga administrators sa Timog Mindanao makaigsuonan. O gilantaw yun unsay angayan i-improve. Unsay mga kinahanglan improve, unsay kinahanglan tagdon makaigsuonan. So ingon diri sa Matthew 25:19, after a long time the Lord of those servants came and settled accounts with them. So examine, isitol og unsay mga kulang makaigsuonan. Without regular ministry meetings, ingon siya. Without regular ministry meetings, members often become discouraged and drop out of their chosen ministry. Meetings at least monthly, at times, every other week provide an encouragement and further instruction. So, klaro yung kayo makiksuan, ano? Di ay sa examination and evaluation ato yung masabtan makigsuonan nga naagi gitawag og regular ministry meeting. Dili kay maghimo kag programa makigsuonan nga sige balagbas mo diha. Maghimo tag 40 days program dayon magkita lang ta ika 40 ka adlaw. Kalanrakas gyud na makigsuonan. So ingon diha, without regular ministry meetings, member often become discouraged and drop out of their chosen ministry. So kinahanglan na ay monthly, na ay weekly meetings makigsuonan. O sa purpose? To encourage, for the purpose of providing encouragement and further instruction. Pagkanindot makigsuonan. Set aside specific times to follow up with your ministry groups. It's important for lay members to meet together with the pastor or leader of a certain ministry and give reports on what is happening in their sphere of outreach mga kaigsuonan. So, mo set aside yung kag time. Kung ikaw pangulo sa iglesia, naagyo insaktong panahon nga, imong hibalagon, tagbuo nimo ang mga pastors, tagbuo nimo ang mga leaders mga kaigsuonan, unya mo hatag silag mga reports. Ingon siya diha, if this is not done, very little will be accomplished and ministry members will tend to become discouraged and drop out. Mga kaigsuonan, bantay ha, kung dili di mo mahimo ang pag-meeting sa imong mga ministry leaders, posible niya na makaigsuonan nga gamay ra kayo ang ma-accomplish, dili ma-follow up nimo kung say kakulangon, dili nimo ma-encourage ang mga na-discourage, dasigon gyud dapat sila makaigsuonan. Ministry meetings are at times examined to evaluate what we have or have not done and how to do it more effectively. No? Check yung tanan. Hinumdum ko makigsuonan sa among meeting dire. Tawagon yun ni Pastor Kaderma ang mga district pastors. Mga pastors unsa may dagan sa inyong district. Mga leaders sa conference of missions. Naunsa naman ang dagan diha. So mauna makigsuonan. Naana sa libro. Naana sa sinulat ng libro ni Mark Finley makigsuonan. Detailed yung kaayo. Unya, tan-awon ug unsa pagmabuhat nga mas epektibo makigsuonan. So, ministry meetings are times to encourage and instruct. Alang sa pagdugang pagpadasig mga kaigsuonan. Nihinomdom ko sa dinhi sa meeting namo ni atong miaging Martes. Abi ninyo makaigsuonan. Si Pastor Sabio sa CMM. Nag-report siya nga naay nabautismuhan dito sa Malaybalay nga wala gyud nag-Bible study. Unya giadtuan niya unya iyang bautismuhan makaigsuonan kay nanawag sa iya atong igsuon sa Malaybalay nga gikan sa lahi nga church. Ug matod pa niya pastor, naka-appeal ko, nakasukad nga nag-lockdown pastor, nagtan-aw ra gyud mi sa Hope Channel. Unya nakasabot nami, nagtuman nami sa adlaw ipapahulay. So kinahanglan gyud pastor nga imo ming bautismuhan uban sa akong mga anak. Pagkanindot gyud makaigsuonan. So ministry meetings are at times to encourage and instruct makaigsuonan. The last one, number 7, celebration and or rejoicing makaigsuonan. Celebration and rejoicing. All of heaven, ingon siya. All of heaven rejoices when people are won to Christ's kingdom, and should we. And so should we, ingon siya. As we testify of God's goodness and power, others are encouraged by those testimony times mga kaigsuonan. So,
ang langit malipay pag-ayo makigsuonan. Mo na akong gikaingon ninyo nga si Pastor Sabio perti gyud niyang lipaya unya. Kami po diri nga naminaw sa iyang report mga kaigsuonan. Perti po namong dasiga. Mo nang naingon siya sakto gyud ang ingon diha nga as we testify of God's goodness and power, others are encouraged by those testimony mga kaigsuonan. Malipay ka. Ikaw mismo nga nag-appeal sa ministry, niining 40 days journey with God, makisunan. Ako kang ingnon, doon na pa may napulo kapin, ka mga adlaw nga nabilin, makigsuonan. Gikan karon si Pastor Rene Rosa, unya, sa katapusan nga simana, makigsuonan, sa katapusan nga 5 days, ang ato yun mismo nga presidente dinhi sa SPUC, si Pastor Roger Caderma, makigsuonan, maoy katapusan nga muwali, unya, it's about heaven. Heaven at last, mga kaigsuonan. Ang langit, malipay gyud pag-ayo igsuon. Sultian ti ka. Malipay gyud ang Ginoo maglantaw nga ikaw mismo moapil sa buhat. Onya, dili kabayrag kwarta makaigsuonan ang kalipay imong makita. Nian ang mga hamiling kalag mo dawat sa Ginoo. Tanawa ha? Take advantage of the personal ministry times in the church to report on what God is doing. Through the report on what God is doing through varying ministries of the church. Personally, makigsunan, niining lockdown, ako mismo naka-experience siya o nakahilak yun ko sa kalipay. Sa usa ka pamilya nga oy, no? Naminaw sila karon, naa sila sa Santo Tomas, makigsunan. The whole family sa panimalay ni Brother Charlson Oy o ni Sister Juliet Oy, uban sa ilang tulo ka mga anak o sa igsuon niya makigsuonan nga Sister Ruth de los Reyes makigsuonan. Igsuon ni Sister Juliet Oy. I baptize them all. Unom sila makigsuonan. Akong gibautismohan dito sa Tagum. Ang historya makigsuonan. Nanawag lang sila sa ako, nga pastor, magpabaptize minimo. So, dire, atong lockdown igsuon, naminaw sila sa wali dinhi sa channel, Pastor Golfan, Pastor Moscato, Pastor Palomares, Pastor De La Piña, Pastor De La Cruz, mga kaigsuonan, Pastor Jimenez, tanan nga mga pastors diri nga nagwali igsuon, walay gilat-angan, naminaw sila. Unya, it's my privilege nga ako ang ilang nakontak, mga kaigsuonan, nga magbautismo kanila. So didto mi sa Tagum, didto mi sa Mako nga suba, diin sakop to ang maong suba sa yuta ni Judge Buko. Dito mi nagbautismo, kauban sa makigsuonan sa Tagum. O grabe namong kalipay igsuon. Walay kabutangan si kalipay nga nakita nako nga taga Davao makigsuonan nga ni-decide nga nagpabautismo sa mo dawat ning dawat sa bautismo. Og naatay video footage ana makigsuonan nga nakuhaan nato. So sa dapit sa katapusan ang nigingon sa dinhi, affirm those involved and encourage them to give their testimony on how God is using them. Plan fellowship meal for particular ministry groups and let them report on the blessings of God in their ministry. Ilang i-report makigsuonan niya kadtong mga ilang reports imong i-affirm ang ilang testimony. Unsa pa gyud? The power of an effective testimony of what God has done and is doing through one's life is incredibly motivating, mga kaigsuonan. And Luke 15:7 ingon siya, I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance, mga kaigsuonan. Ang langit nalipay gyud pag-ayo. Malipayo ng langit sa usa ka hamiling kalag nga makasasala nga naghinulsol, mga kaigsuonan, kaysa 99 nga matarong nga wala naghinulsol. So, si Panaya 3:17, the Lord your God in your midst, the mighty one will save, and he will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love, and will rejoice over you with singing, mga kaigsuonan. Ang Ginoo gyud mismo, ang malipay sa usak ka kalag nga maluwas, mga kaigsuonan. Malipayon siya kaayo magalantaw sa mga hamiling kalag nga midawat sa Ginoo. So, ingon siya diha, celebrate what God has accomplished in your ministry. Celebrate what God has done for your community. And celebrate the baptism of new believers won to Christ through the ministry groups, mga kaigsuonan. Celebrate. 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 Human niining 40 days journey, mga kaigsuonan.
Atong daygon ang Ginoo, wala kitay daygon nga tao. Daygon na to Ginoo, mag-celebrate ta makigsuonan tungod kay abi ninyo igsoon sa pagkakaroon lang more than 5,000 na ang nakadawat sa Santos Bautismo sa Tibok Mindanao. O niya daapay kami nga mas daghan pa gyud makigsuonan for more than mga 40 days igsuon kining human sa 40 days daghan gyud ang nagmanifest nga modawat sa Ginoo makigsuonan. So as you celebrate and rejoice over what God has done for you and your members, you will find a closeness and unity with one another. Mga kaigsuonan, ako magaingon kaninyo, sa diha nga kita maga-celebrate, malipayon kita, o unsay nabuhat sa Ginoo nganhi kanato, labi na gyud sa atong mga membro sa iglesia. Ang resulta niana, dunay panagsuod, dunay unity ang matag usa sa iglesia. Unsa tong ikaw igsuon? Examination and evaluation. Number 7, celebration or rejoicing makigsuonan. So akong enumerate ang katapusan nga slide makigsuonan sa 7 ka butang nga atong natunan sulod sa 3 ka mga sessions. 7 effective principles pastors can use to train and equip lay members. Number 1, selection. Number 2, association. Number 3, observation. Number 4, explanation. Number 5, implementation. Number 6, second to the last, examination and evaluation. And number 7, celebration and rejoicing. Mga kaigsuonan, kita maga-celebrate sa kadaugan. Karong November 14, sa kadaugan sa tuang 40 days journey with God, thousands will accept Jesus as their personal Savior through baptism. Apan makigsuonan, dili lang kita dinhi maga-celebrate. Inigbalik sa Ginoo, mag-celebrate kita. Nya nang kinabuhi nga walay katapusang ayang iganti. Alang sa matugusa, nag-apil siyang buhat. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan makigsuonan. Happy Sabbath kanyong tanan. God bless you.